We also found this breakfast at the middle of the day. It's only 2 o'clock right now. There's only Oman people just give us to the and lots of fruits. Just, oh. তোমার ভিডিও কই যাই তুই ভিডিও করা দানা চা খাওয়া চাই আর বাদ দিয়ে ছবি বাদ দিয়ে মানুষের ফোন উঠিয়ে ভেগে কিন্তু তুললি না tío বুঝতো इधर तो काक बेचे दे हेला ना তো এটা ইংলিশ হলো হ্যাঁ we tried to get a lot of food in this place but no one is just give us to the only be before we only found this at this time we are also very happy in just a few minutes we also get to be a lot of food later hopefully